الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا فرد يا صمد يا واحد يا أحد يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك يا خالقنا يا رازقنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بقدرتك وعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اكفنا شر المنافقين وشر الدساسين وشر المغرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا زلنا في هذا مفترق الطرق. Et je vous ai dit il y a 15 jours, parce que la semaine dernière j'étais à Vinavdask, pour tenir le même discours. Parce qu'il est de notre devoir aujourd'hui de répondre présent. Et répondre présent,
en ayant un certain nombre d'attitudes et de postures. Je parlerai plus en français qu'en arabe. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plus de francophones, il y a moins d'arabophones. Ce qui est normal. C'est ça l'intégration. Vous êtes dans la bonne direction, alhamdulillah rabbil alamin. C'est très bien. C'est un signe, pas de radicalisation. C'est un signe d'intégration réussie. C'est que les musulmans, ont fait de la langue de Molière leur langue. Comme ils ont fait de ce pays le leur. Apparemment, ils ont fait un mauvais choix. Si on croit les extrémistes ou les hada, mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand un arabe يقول لك أنا je suis français? Dis au moins tes papiers sont français. Ça, يمكن غادي نفهموها. أما تقول إنه j'aime la France ou la France est mon pays. يقول لك هذا الشيء هذا ما كناش نعرفه حنا عطيناك الأوراق باش تكون français de papier. لا بن عمي. Nous avons aimé ce pays. D'ailleurs, elle est aimable. خليكم attention à تغلطوا. Ne laissez pas un certain nombre d'extrémistes s'accaparer la France. C'est ce que j'ai dit à Marseille le week-end dernier. Et s'approprier la République. Et vous considérez-vous comme ce qu'on appelle la non-France. Ça vous dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui a utilisé la non-France. Il a dit que finalement celle qui porte le foulard, c'est la non-France. Celui qui porte la barbe, j'extrapole, c'est la non-France. Celui qui a une djellaba, quoique la djellaba ça fait partie de l'islam, الجلابة مغربية وكتلاقاو مع اليهود فيها. حنا واليهود كنلبسوا الجلالب. هما اللي كانوا كيخيطوها لنا في المغرب يعني في واحد الوقت. سيدي والجلابة ولا قميص والحجاب ولا بارب ولا مستاش غازي وذاك الدورو هنايا ولا بريير اسيدو كل شيء هادو finalement c'est la non-France. فحنا nous observons et nous disons attention, ça c'est du révisionnisme. Je vais employer les termes qu'il faut aujourd'hui. C'est du révisionnisme. Parce que la France, il a un sens. Et nous l'avons connu il y a longtemps. Et c'est ce qui nous a séduit. Oui, oui. C'est ce qui nous a séduit. À rester ici, à rompre avec ce qu'on appelle l'idée du retour au bled, et à faire des enfants, et à entreprendre, et à rester ici. Je l'ai vu un jour, quelques semaines avant son départ vers son Seigneur, fais attention un petit peu à toi, tu fais pas attention. Diabétique, ou faire l'attention artérielle, etc. Je mange, alhamdoulilah rabbil alamin, tant qu'il y a à manger, je mange. والنهار نموت غسلني كفني ودفني في ليل دفني في فرنسا هذا عبد السلام مزروم. C'était le premier qui a inauguré le carré musulman de Mons-en-Barœul. Il a demandé un carré musulman à la mairie de Mons-en-Barœul. فهو اللي دفن تما. دونك ولينا كندفنوا هنا. ولكن ça ne veut pas dire que اللي بغى يمشي للبلاد يمشي. كاين حتى شي مشكل. Un chanteur il est parti au bout du monde. ومازال المشاكل ما كملوش. معاه. C'est normal. C'est normal. إذا قدرت تروح تدفن في المدينة vas-y. Si tu peux être enterré à Médine, au milieu des compagnons de prophètes, vas-y. أيوة. ولكن الآن المسلمين الآن ils s'enterrent de plus en plus chez eux. Parce que يقول لك أنا يا ولادي باش يجيو خص يخلصوا الطيارة. Alors qu'ils peuvent surtout en ce moment. رانا في la saison ياك. C'est la fête des morts. رانا في توسان. ما فيها باس. نمشي حتى أنا ونزور الفاميلا ديالي سميتو في السيمتيار ونمشي للكاري مسلمان وندعي مع المسلمين اللي سميتو في الكاري مسلمان وندعي مع الاخرين وكل واحد عنده الدعاء ديالو على كل حال. رب العالمين عطانا اكثر من دعاء. وبالتالي ايها الاخوه ce qui crée le problème c'est que des jeunes, je leur ai dit en rentrant, pourquoi vous êtes derrière? Vous devez être devant. ملي كنشوف يسمحوا لي شويه هذو اللي سميتو لي الشوابر بحالي خصكم ترجعوا للورا صاحبي. خليوا سميتو الشباب يجوا لقدام باش ياكلوا الطرحه ثم فيكم ما ياكل العمود. ضربه واحده غادي تدخلوا احنا خاطينا شي. انا جامي بونسي كوم سا اخويا. خلي لا جونيس صاحبي. خلي la jeunesse, hommes et femmes, garçons et filles. Quand on leur donne la parole, vous avez vu et vous avez su. Vous avez suivi comment une fille parle. Barakallah alayhum.
comment nos enfants parlent. Mais c'est ça l'investissement. Je peux vous dire, les vieux comme moi, chez Chia, je m'incline devant vous. Bravo. Jina plutôt, on est logé à la même enseigne. Jitu dans les années 60-70. Chouïa de Françaouia, un peu de français. Ne faisait pas la différence entre le masculin et le féminin, entre le singulier et le pluriel, entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Mais en tout cas, le peu de français il était mélangé avec une sincérité. Ikhlas, naam, ikhlas. رب العالمين رأى في قلوبكم يا آباءنا الجيل الأول première génération إخلاص أيوة الجو تاعني الله يجعله ما يقول لك خلينا صاحبي ما je ne vous ferai pas de procès سرحوا رجليكم كان انت شي مشكل يا خويا عمر كلهم يجمعوا رجليهم يا ودي انت مشيتي غير بالرجلين بحال فرنسا مشيتي غير لو فوال نسيتي ليكونومي نسيتي لومبلوا نسيتي ليدوكاسيون نسيتي l'écologie نسيتي كاع المشاكل دونتنا مشيتي غير لو فولار et le foulard des mamans qui offrent gratuitement encore une fois شاشية لمن nos mamans عجيب عمري ما شفت انا on nous a appris à l'école que tout est payant ياك tout travail mérite salaire هذا هو القانون هذو المسلمات nos mamans أيوة ils offrent un service gratuitement à l'école de la République à l'éducation nationale pour permettre de surveiller, d'accompagner les enfants parce qu'il y a l'école, à l'intérieur de l'école, il y a l'école à l'extérieur. Eh bien, oui, tu offres gratuitement les services. Oui, mais enlève le foulard. لو كان غير كتخلصوني بعدا واخا انا لا ليميت قال لك يا دو كوا فيغ ان ساكريفيس وانا جو فو دون دو مون طون عوض نكون في الدار ديالي اون تران دو فيغ اوتر شوز j'offre mon service. C'est pour cela que je dis la chose suivante. Oui, اسمعني acquis de droit. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ma sœur, rentre chez toi. Laisse-les faire. Tout simplement. هما يجيبوا اللي غادي يمشي معاهم اللي سميتو عزي روحك اختي. Ah madame, vous voulez pas que je vienne? Merci. Mais je vous confie quand même mon enfant. Parce qu'il doit être à l'école. Eh bien trouvez, خلصوا. C'est ce qui a été dit, notamment au ministre de l'Éducation nationale, et notamment à ceux qui sont aveuglés aujourd'hui, aveuglés par la différence. Ils ont horreur de la différence. Alors que dans les années 70 et surtout dans les années 80, la devise était quoi? Le droit à la différence. La marche des beurs, 15 octobre 1983. Jette de Marseille, les quartiers nord de Marseille, en passant par Lyon, Vaux-en-Velin et autres. Et puis, tous les Arabes, tous les jeunes de l'époque, tous les immigrés, tous les étrangers de l'époque, parce qu'il y avait plus d'étrangers que de Français. Mais aujourd'hui, il y a plus de Français que d'étrangers. À moins que vous persistez à un étranger malgré tout ce qu'il a fait. Vive la République. La Marseillaise. 1905. Ou même s'il apprend par cœur la Constitution. Même, non. Parce que tu n'adhères pas aux valeurs de la République. C'est quoi les valeurs de la République? Tu n'adhères pas aux valeurs de la République. Parce que la République, ses idéaux, ils sont connus. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. La façon dont on traite une partie de la communauté nationale, je ne parle pas comme musulmane, une partie de la communauté nationale, c'est-à-dire les musulmans, les Français de confession musulmane. Allez, on peut les appeler Français musulmans. On les traite, mais avec beaucoup d'exclusion, beaucoup de racisme. Et Yazid,
Et ce n'est pas moi qui le dis. Et si vous aurez remarqué, les sages de ce pays, on en connaît quelques-uns, les sages de ce pays, interdit de caméra et interdit de micro, fine, le père de la laïcité. فإذن أيها الإخوة, avec la marche dans les années 80, c'était la marche pour l'égalité des chances et contre le racisme. وشفنا احنا كنا هنايا شفنا ذاك لا مارش. أنا بالحقيقة il faut qu'on pense aussi cette fois-ci à une marche. الحمد لله الخوت في باريس زيت 3000 وتكلموا مزيان وبارك الله فيهم. Non, une vraie marche. Une marche citoyenne, il n'a rien de religieux. حتى الصلاة جمعوها. وذاك النهار يعني سميتو نلقاو لكم الرخص. Mais une marche pour montrer que finalement ce qui se dit sur les musulmans de ce pays est faux. Tout simplement. قلت لك les sages, Jean Bobéro, Boniface, Gesser, Vincent Gesser, Liogé, Raphaël Liogé, et d'autres que nous connaissons. Et ce sont des universitaires. Ce n'est pas des bac moins 12. C'est des universitaires. Et ils enseignent. Raphaël Liogé a pris la parole le samedi à Paris. Hein? Et il a développé la thèse ce qu'on appelle le paranoïa. Le paranoïa, c'est pire que la phobie. La phobie, c'est la crainte, c'est la peur. J'ai peur de l'obscurité, j'ai le droit. La phobie, tu peux être quelqu'un à qui on fait peur. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir peur de l'islam. Oui, tu as le droit. Mais là, je suis le menac. Écoutez, vous voulez pas qu'on ait peur de l'islam? Je crois qu'elle est. Tu as le droit d'avoir peur des musulmans. Et surtout, quelques musulmans, il vaut mieux en avoir peur. Alors, oui, tu as le droit, c'est ton droit. Tu as le droit de critiquer l'islam et les musulmans. Tu as le droit. Tu as le droit de critiquer le Coran. Tu as le droit. دابا حنا كنسمعوا في لا تيلي ما كيجيبوش الناس باش يتكلموا. كنجمعوا كنسمعوا un monologue. On n'a pas le droit de critiquer la religion, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit d'avoir peur. Alors nous sommes asphyxiés. Aïtli, et je vais te dire, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Tu as le droit justement de soumettre le Coran à la critique. Et c'est pas, il est soumis à la critique dans les départements de l'islamologie, dans les universités. Parce que pour critiquer un livre tel que le Coran, خاصك تكون راسك معمر. مش تجي لي مكمل ما قرا ما راح للخارج. هذه كنقولوا حنا في الناظور. ما قرا ما راح للالمان. ما قريت ما رحت للالمان باغي tu critiques le Coran. Mais vas-y عندك, si tu es un universitaire et tu as justement, et d'ailleurs le Coran appelle les gens doués d'intelligence. Appelle les gens doués d'intelligence à voir et à revoir ce qui dit dans le Coran. Jamais on nous a enseigné, faites comme ça et suivez-moi, tel que c'est le cas dans un certain nombre de philosophies et de religions. Fais comme ça et suis-moi. Nous croyons, fa'lam, annahu la ilaha illallah. C'est quoi fa'lam? C'est pas dit. Sache par la science qu'il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Idem, nous sommes soumis à la critique. La religion est plus que critiquée en ce moment. Elle est démolie, hein. Il y a en plein chantier de démolition. Idem, walakin ghayr, soyons responsables dans ce que nous disons. La critique, c'est pas l'insulte. La critique, c'est pas l'insulte. Ouais, là, vas-y, insulte un certain nombre de lobbies dans notre pays. Et vas-y. Et هضر على les homos. فين غتعشي راسك؟ هضر على les juifs. فين غتعشى؟ Il y a des lois. L'antisémitisme, il est sanctionné par une loi. L'homophobie, il est sanctionné par une loi. À quand l'islamophobie? Mais l'islamophobie dans le sens, pas la phobie de l'islam. Tu as le droit d'avoir une phobie de l'islam. Tu as le droit. من حقك. أنت ماشي مسلم تخاف من الإسلام تخاف من المسلمين. Mais ce dont tu n'as pas le droit, c'est que de faire peur aux gens de l'islam. هنا ما عندكش الحق.
tu es sorti du cadre de la phobie. Et la phobie c'est une chose, mais il y a pire que la phobie, c'est le paranoïa. وعطاه il a donné un exemple ديال l'araignée. Il y a des gens يعني من ولادنا حتى الكبار يعني كيخاف مسكين يخاف من l'araignée. يخاف من l'araignée لا الدغوا غير يشوف واحد l'araignée هنا يهرب. شي مرات ولادنا ولا بناتنا كيخافوا من الكفر. صوت الكفر ديال الخارج من الكفر ديال البلاد قد الهاك قد الزوج. لا الكفر ديال هنا غير واش دابا دخلناهم وصلناهم للبلاد هذاك لي بيتي وصلوا للبلاد مشاو وجبنا عاود الكبار هنا سي نورمال لا موندياليزاسيون سي سا لا موندياليزاسيون ماشي غير فقط ديال الانسان والسلع والخدمات لومي لي مارشانديز لي كابيتو حتى يعني هذا لو فاي فيان في لا ميديتيراني ولات لا ميديتيراني سي اون ريفيير يعني لا ناج ونقطعوها لا موندياليزاسيون. النهار فكرتي في لا موندياليزاسيون واش تحب لك غادي النهار حيدت الحدود كاسكو تو سميتو on avait tout imaginé sauf ça. Et le monde c'est comme ça. L'homme est nomade. L'homme est nomade par nature. Il est au mouvement. Et la sédentarisation de l'homme est un cas particulier. La sédentarisation de l'homme. L'homme est toujours au mouvement. Et d'ailleurs nous considérons que l'homme ce n'est pas le vrai habitant de la terre. Nous ne sommes pas les vrais habitants de la terre qui قلنا بولسي. Nous sommes les habitants de جينا من le paradis. رب العالمين nous a mis ici pour nous éprouver. ولكن غادي نرجعوا لأصلنا. وأصلنا إيش؟ الجنة. إذا l'homme est au mouvement. سافر تجد عوضا عمن تفارقه كيقول الشافعي. وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده. إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست. والسهم لولا فراق القوس لم يصب. Je vous laisse trouver la traduction ديال هذا تبارك الله اسمه ما شاء الله قلت لكم العربية. سافر vas-y voyage. Et quand on voyage déjà رب العالمين t'aide pour ton courage pour voyager. قال لك تاكل رمضان وتجمع الصلاة pour t'encourager parce qu'en voyageant tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends et tu te remets en cause. Hein? إذن l'homme est en mouvement mais c'est normal غادي يجيو من l'Afrique c'est normal. ايش سميتو الاخر علاش باسكو مساكين كليتو لهم حقهم تما. La mauvaise répartition des richesses qu'on appelle la répartition inégalitaire. 2% disposent de 98% des richesses. دير لهم تما سميتو عطيو لهم حقهم تما علاش غيجيو مساكين ويغامروا ويجيبوا ولاد الصغار الى اخره. مي ان تو كان نقول لكم ليزي سكو دي اتالي سور لو موفمون دي جون. ولكن قلت لك هذو ما كيتكلموش. سمعتوا اتالي يتكلم ما كيتكلموش. نزيدوا عندك لا ليست. Les sages, les sociologues, les anthropologues, les politologues, les spécialistes de la présence des musulmans dans notre pays. ولا واحد غادي نجيبوا des spécialistes de l'islam. Et ils vont nous dire que dans le Coran, vous ouvrez le Coran dans n'importe quelle page, vous allez trouver qu'il est demandé aux musulmans d'égorger les juifs et les chrétiens. Signé ما نقولهاش انا هذا المكان هذا ما نقولش نسميش السميه ديالو. فواحد مسكين شدو قالوا تيان شدو dans une conférence بدا معها المصحف قالوا vas-y ouvre le Coran. C'est marqué où d'autant plus que كتقول يعني vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page. دابا حنا غير نجيو هنا غيتقدم سعيد ايوا قلت له هاد اليهود ذبحوا هاد النصارى غادي يخرجوه من الخدمه ويقول سعيد ما درناكش هنا باش غادي تخرج علينا. سي با دو كورون سكو تو نو دي. لا حنا كنقراو في كتاب الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ما شاء الله. Ne polémiquez pas avec les gens du livre que de la meilleure façon. ما شاء الله. فإذا mais à force de dire des mensonges notamment via ce qu'on appelle يعني l'information continue غتسمع le mensonge matin, midi, après-midi et soir parce que tu n'as rien à faire que de regarder avec un arméto, mais tu finiras par croire. Tu finiras par croire, tout simplement, alors qu'il s'agit d'un mensonge. D'un mensonge. فإذن أيها الإخوة, nous, en tant que composants de ce pays, nous avons aimé ce pays
Nous respectons, mais posez-leur la question, est-ce qu'ils respectent les lois de la République? شكون منا ما كيحترمش القانون؟ ايوا ها قالوا احنا بالشلع هم تقوست فازي حرق الفروج وغتشوف اش غادي يوقع. La loi n'a pas besoin d'un politique pour qu'ils disent attention, hein, respectez la loi. Ah, la loi, il a sa force qu'on appelle la force exécutoire de la loi. قراوها في الجامعة. La force exécutoire. بمعنى la loi il s'impose. بالسيف عليك تحترمها. بالسيف عليك. Oui, mais ils disent que la loi de Dieu, il est supérieur à la loi des hommes. وعيتوا لينا غنقول لكم ديجا بعدا باش نقولوا كومون لي روجيستر فين رانا واش انا في البريفي ولا في البوبليك ولا في الانتيم ولا فين اسكو جو سوي افيك لي ميان اسكو فين. Mais bien sûr un croyant quand il se réfère vers le ciel après le ciel qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Oh là là. Donc pour lui le ciel c'est tout. S'il y a quelqu'un après le ciel, mais il va le vénérer. Ah ben il va se contenter d'un. Tel qu'il faut, vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. علاش نمشي لسانت رافائيل ولا سانت عمر ولا سانت كاترين ولا نمشي directement le Seigneur. Oui, oui, nous considérons que Dieu, يعني dans le domaine de la foi et de la direction de l'homme, là où il est, comment il est géré. Bien sûr, il se réfère à son Seigneur. Mais ici en France, dans ce patelin qui s'appelle la France, on s'est mis d'accord un jour, nous les Français, on s'est mis d'accord un jour de se référer à une constitution. Les musulmans ne vont pas remettre en cause la constitution. Ils vont dire oui, nous signons, on se réfère à la constitution. Et là, on dit assez, assez. Mais c'est l'ad. إلى هذه الدرجة vous traitez avec les musulmans de ce pays. القانون كيحترموه. لا لايسيتي كلاوها. هذا الإمام ديالكم كنقولها ماشي افتخارا. J'étais étudiant l'année dernière وقلتها لكم. J'étais étudiant أنا ومخلوف ومحمد العايب وعبد الله الزناسني وسميتو d'autres. On a suivi un cursus sur la laïcité. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est pas ce qu'on nous a enseigné à la fac. Il y a un sujet, c'est le pluralisme religieux. Et il fallait parler devant, c'est le cas devant un jury de 4 professeurs. J'ai traité le sujet. 19 على 20. Ah oui, مازال القرد الشارف ما توريش ما تعلموش الشطيح. القرد الشارف ما تعلموش الشطيح. حتى كيشني لو بلوراليزم ريليجيو. ياك حنا كيقولوا لنا نتوما ياك كتامنوا غير بالدين ديالكم. جي تريتي لو سوجي ديال لو بلوراليزم ريليجيو ورجعت لهم ما قبل الثوره الفرنسيه. ديال un roi, une loi, une foi. Ça vous dit quelque chose, ça vous parle ياك. l'intolérance par excellence. احنا عندنا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم. Reconnaissance implicite. Qui est-ce qui parle ici? شكون؟ Allah. Dieu respecte le choix des gens, même s'ils ont fait un mauvais choix. Il respecte la personne qui a choisi et non pas le choix en lui-même. لأن ربي لا يرضى لعباده الكفر. رب العالمين n'aime pas la mécréance. ولكن si, pour des raisons qui sont les tiennes, tu as choisi la mécréance, il respectera ton choix. الحساب يجيبوه التوالى يقولوا في عيد مشنت ياك الحساب يجيبوه التوالى. مي هنا في الدنيا لان لو كان نجيو تشوفوا اللي كيعبد ربي الان في لا بلانيت شحال اون با نومبرو ما راناش بزاف لا ماجوريتي ما كتعبدش ربي ولا كتعبد ربي دابري سكو كومون سميتو كوم elle veut.
رب العالمين ما قتلهم ما زلزلهم ما ويجي عمر يقول لك لا ميسيون ما été confiée de tuer les chrétiens et les juifs. لو كان بغينا نقتلوهم كانوا معنا في الأندلس، كانوا عندنا في فاس وفي تلمسان، كانوا عندنا في صفرو، كانوا عندنا في دبدو، كانوا عندنا في سميتو في الصويرة وما زالوا ياخذوا الصويرة منهم. واش المشكل؟ عشنا معاهم ورب العالمين قال لنا كلوا الماكلة ديالهم وتزوجوا من عندهم. سورة المائدة. ولكن على من تقرا زبورك يا عمر. On te donne pas. Non, dis-nous est-ce que c'est marqué le foulard. Et laisse-moi tranquille s'il te plaît. Anna, je mets quelque chose sur ma tête. Yallah. Il n'est écrit nulle part. Ça te va? J'ai le droit ou pas? Ah oui, si tu le fais. Non pas en se basant sur des raisons religieuses, mais bien sûr je respecte le choix, la liberté. Mais une fois que... Hein, هلا هلا يعني واحد شاف مرأة ديغيير دايره الحجاب هكذا فتو سويت مشى جبد لها هذا دارت عنده لقاه مسكينه لقاه ينسخ ها مونخا حنا كنقولوا بالصبنيه ولا بالناظور. Excusez-moi ma soeur, excusez-moi ma soeur, je vous ai pris pour une femme qui porte le foulard. C'est une femme qui porte le foulard. غادي نحماقوا. On va devenir dingue. C'est une femme qui porte le foulard. Allah, quand le foulard est expliqué par des considérations musulmanes, pas religieuses. Hana, dites-nous, est-ce que vous avez un problème avec la femme, ou là avec le foulard, ou là avec l'islam? Mais là, la pression قوية. أخويا la pression قوية. طاحوا فيها رؤساء، طاحوا فيها وزراء، طاحوا فيها وكيقول عمر وقف. غادي نوقف ما تخافش. ولكن sache que الحملة il me dépasse, il te dépasse. حملة مسعورة. حملة un déferlement de haine. يعني on parle plus langage, comment on appelle ça, raisonnable. On parle plus de la raison. فلذلك رب العالمين en s'adressant à son prophète, il lui a dit la chose suivante. في سورة الحجر, les trois derniers versets du chapitre Al-Hijr. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبحان الله, notre prophète était dans le même état que nous. Nous savons que leurs paroles, ce qu'ils disent comme parole, t'affecte. Nous savons que tu es affecté par ce qu'ils disent. Ça c'est Dieu, le constat divin. Aïwa, la réaction. Quelle est l'attitude à observer? Quelle est l'attitude que Allah subhanahu wa ta'ala a conseillé à son prophète? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Et viens à la mosquée. C'est ce que vous avez fait. Wallah al-azim. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا تبارك الله تقولوا c'est un jour férié. Oui, c'est un jour férié, mais avec toute la pression médiatique, l'attitude que Dieu a conseillé à son prophète, نتوما تبارك الله عليكم, les héritiers de la prophétie, راكم كتطبقوها. يا محمد, attention à une réaction mal calculée. Attention, tu vas sombrer dans la radicalité, entre guillemets. Parce que d'abord la radicalité c'est quoi? اللي عنده اللحية واللي كيحلقها. باز انت تفهم شي حاجة. اللي عنده اللحية واللي كيحلقها واللي عنده المستاش واللي كيحلقوا واللي عنده لا غوبلوند واللي كياكل الحلال واللي كيسميتو واللي ما كيصافحش المرأة واللي ما كيديرش لا بيز واللي كيصلي بزاف واللي كيصوم بزاف. أنا أفواغ سا إن شاء الله ما نجمتو ولا واحد منكم نجم. Bienvenue la radicalisation. كلكم راديكو. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات, فهذا الجو الذي نمر به أبشروا فإن فيه الخير الكبير. وأبشروا والله يا لو كنتم معوجين ما يديها فيكم حتى واحد. ولا لو كان التران ديالكم تان votre train, si votre train était déraillé, والله ما يدي avec, parce que tu es dans la bonne direction.
rassurez-vous, vous êtes dans la bonne direction. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، أن ييسر إيماننا، أن ييسر أمورنا، وأن يختم بالباقية الصالحات أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أحمد وبوحدانيته أشهد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La recette que Dieu a conseillé à son prophète, c'est celle qui fera l'affaire aujourd'hui. Fasabbih bihamdi rabbika, glorifie ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent. C'est-à-dire accroche-toi au fondamental. Ceux qui se prosternent, c'est-à-dire la prière. Et parmi les 5 piliers de l'islam, les 4 ont un temps bien déterminé. L'attestation de foi. Un instant. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Siyam, le jeûne, un mois dans l'année. Pèlerinage quand tu en auras les moyens, une fois dans la vie. Le monde légal quand tu as la capacité financière. Finalement, ce qui fait de toi un musulman, c'est ta prière. فلذلك رب العالمين قال لك continuez à être visible. Je réponds à ceux qui nous conseillent d'être invisibles. L'homme invisible, c'est un film. قال لك soyez invisible. 6 millions ديال البشر يكونوا invisibles. أنا بعدا j'ai essayé de la faire, mais ما يمكنش. Je ne peux pas être invisible. Ah oui, parce que vous avez provoqué la société française avec votre visibilité. Mais c'est quoi la société française? C'est moi aussi. Ajib. Donc je vais être un hypocrite. الشارع كنقول لنا أنا je suis pas musulman. بالعكس. Assumez-vous, soyez visibles sans sombrer dans la provocation. Et soyez des musulmans de comportement. Ce verset-là, c'est l'avant-dernier. Le dernier verset, زيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة الحجر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمدك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آخر السورة. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Le chapitre qui vient juste après le Hijr s'appelle comment? النحل. سورة النحل. باش كتبدي سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله. سبحان الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. La promesse de Dieu est arrivée. Le passé. Alors que le passé, mazal ma waqa, normalement ça y est. La promesse de Dieu, c'est quoi la promesse de Dieu? C'est que tu vis une symbiose. Et là où tu es musulman, tu respectes, tu veux être respecté. Voilà. أمر الله شوف يصحاب القرآن يسميتوهم بعض يتخوي كاين من المفسرين الذين يقول أمر الله هي القيامة. القيامة هذه بعيدة سي با دوما القيامة عندكم شي واحد يقول لك يوا عمر صافي دابا نمشيو نشدوا شي شجرة ما كاينش شجر وإذا شدوك شدة غادي يديروا الحبس يقول لك باغي تحيدها هذيك لي طون كي كور نشدوا واحد الشجرة ونعض فيها ما tu vas te casser les dents ابن عمي حاول أصاحبي moi je vais me consmiter علاش j'attends la fin du monde. عجيب c'est ça l'attitude. Est-ce que Dieu a conseillé à son prophète? Il lui a dit glorifie ton Seigneur, sabbih bihamdi rabbik, wa kum min as-sajidin, wa'bud rabbaka, et sois actif dans la société. Ne démissionne pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre psychologique. On veut que vous laissiez tomber. Parce qu'il y a surtout le mara. أنا المرأة بناتنا حتى النساء تاعنا شي وحدة كانت محجبة وفي هاد الأيامات حيدته نتفهمها. إياكم vous allez lui faire un procès. إياكم. Parce que c'est lourd à supporter. والله لا سي lourd. أنا وياك يعني ينفض كاع اللي عنده اللحية يصاوبها مزيان يقدها مزيان يبان شوية سكون أبيل اون بارب دو ويكاند. ياك يعني يقول لا غير لاندي جبل هذا ولا عاد يحيد يحلق راسو كامل دوك يولي ان مودرن شيف دونتربريز ولا ليدر بوليتيك ولا ان كا ديال سميتو بحال صاحبنا ديال لا ديفونس. لا في لا ديفونس لا بليبار سون كوم سا لي غرون جوور وكذا سي على مود ميتنو حلق راسك وخلي اللحيه
والمرأة مسكينة اش غدير؟ لذلك نقول لأخواتنا إن كنا مجاهدات. Celles qui ont choisi de porter le foulard et celles qui ne portent pas le foulard à Omar, parce que huma قالوا لنا, on était à Paris, on a sorti un communiqué le mardi, un communiqué, le conseil théologique de CFCM à Omar, mais dans les quartiers, il est interdit à une musulmane de sortir sans foulard. أنا حيدت 4 ديال الدروس في l'île sud, 40 ans, 39 ans exactement et quelques mois. J'ai jamais vu واحد المرأة قالوا لها يدي الحجاب ما تخرجيش. De quel quartier? Vous parlez de quel quartier? L'île sud, c'est le 6e quartier chaud de France. Pas de quel quartier? هذوك اللي راهم في لي بلاطو تيليفيزي ما يعرفوا لا كارتيي، يعرفوا كارتيي وهذا لا مارك المارك هذاك سميتو ديال البارفان ولا وي ما يعرفوش لي كارتيي. Venez voir. الحمد لله المسلمين يعني عارفين يعني comment ils vivent leur religion. فلذلك أيها الإخوة سأعود مرة أخرى إن شاء الله إلى يعني برنامج عمل، لأن غتقول لي عمر بون غادي نسبحوا رب العالمين وغادي نصليو، ولكن كمان واش سميتو هذا الشيء فقط اللي غنديروه؟ لا كاين ما يدار. نسكتوا على بعضنا البعض، ننساو المشاكل اللي بيناتنا، لأن الآن الحملة جاية غادي تدي لو فيرفون لو كرويون لو براتيكون لو نون براتيكون ولا حتى اللي كاع تلاقى معنا وها غادي تدي. إذن اون فا اوبليي هذوك المشاكل اللي لي بروبليم كو نو زافون انتر لي بارتيكولي انتر لي موسكي انتر كذا فو كون سو هذا. Et en plus, سمحوا لي il y a un rendez-vous très très important et je vais le consacrer inchallah سميتو la prochaine fois le prêche. Il y a un rendez-vous important اللي هو les élections municipales. على حال نقول لكم دابا الان اللي باسكو حنا للاسف الشديد اون ليس لي زوتر فيغ ا نوتر بلاص، حنايا اون ني با كونسيرني. اللي ما مسجلش في لي ليست الكتورال بور فوتي يروح يسجل l'inscription sur liste électorale. على الاقل vous donnez un message qu'on va voter. Et le politique راه اللي كيهمو هو justement les voix. Et le moment venu, le mois de mars notamment, on va aller voter. On va aller voter. باش نقولوا احنا موجودين. Nous sommes là. Nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, يقول لك je vais t'ouvrir une mosquée, le Front National غيطلع. Je vais te laisser faire te porter le foulard, quoique le président de la République il est bien parlé. حقا في النقطة هذه il faut lui rendre hommage. Il est bien parlé. Ce qui se passe dans la rue, c'est pas l'affaire de la République, c'est pas l'affaire de la laïcité, c'est pas mon affaire à la limite. On a pris les paroles. C'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est l'école, mais dans la rue, ce n'est pas mon affaire. Il a bien parlé. أيوة. فنروحوا نفوتيو كبير وصغير كاع اللي عنده ذاك الجنسية هذيك يمشي يصوت. بعدين غادي تشوفوا اللي نصوتوا في ذاك الوقت مازال on n'est pas. حنا on vous donnera jamais de consigne. Et ça on l'a toujours fait. On vous donnera la seule consigne que nous donnons, c'est d'aller voter. Et de participer à la vie publique et de dire je suis là et سميتو je participe. أقف عند هذا الحد أيها الإخوة أيتها الأخوات. طلب مني الدعاء للمرضى، لكن بما أنكم جيتوا تبارك الله عليكم بزاف الناس جاو إيوا on va joindre l'utile à l'agréable. رب العالمين قال لكم فسبح بحمدك وكن من الساجدين، vous l'avez fait تبارك الله عليكم. ولكن احنا رانا كنبقاو هنا على دور السنة. Puisque tu es venu, eh ben vas-y. Aïwa, réponds à une autre question qui est posée. La place publique. Ce qui est posé aujourd'hui, la gouvernance, 2, la formation. Leurs imams, ils ne sont pas formés. Formation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par la formation. Et troisièmement, le financement. Le financement du culte musulman, vous l'avez dans vos poches. Pour cela, avant de sortir, خاصة ما شاء الله اللي على برا خرجوا لعندهم خرجوا لعندهم ما تخليوهمش يفوتوا من تما ils sont concernés aussi كل واحد منا هو خارج يقول وي je suis venu écouter un discours ايوا الحمد لله شفت المسلمين واقفين ils sont là الحمد لله يتيان راه سميتو ولكن oui voilà mon geste je contribue au financement du culte musulman je contribue أساهم في تمويل
الإسلام في هذه البلاد. إذن أدعوكم أيها الإخوة، هذه مناسبة الحمد لله يوم عطلة، je vous appelle tous à contribuer, chacun à sa façon. Le 1 euro, il est le bienvenu. Le 5, 10, 20, 100, 200 كذا، يعني tout est financé votre infrastructure. La mosquée, l'école, tout ce que nous faisons, mérite d'être financé, et vous êtes l'unique moyen de financement de ce que nous faisons. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا ربي، الإخوة اللي مرضى اللي طلبنا الدعاء، اللهم يا ربي كل مريض وكل مبتلى نسألك يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، اللهم رب الناس أذهب الباس شفاء الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم يا عظيم يا عظيم نسألك يا عظيم أن تشافي مرضانا، أن تعافي مبتلانا، أن ترحم موتانا، أن تصلح أحياءنا، أن تغفر ذنوبنا، أن تيسر أمورنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين عليك متوكلين، منك قريبين من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا، سدد رميتنا، ثبت حجتنا، أسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربي اجعلنا في هذه البلاد من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما، واجعلنا فيه من الآمنين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، عليك بالمندسين، عليك بالمغرضين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولقرابتنا ولأصهارنا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.